वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है लर्निंग बाय मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लर्निंग के बारे में कि लर्निंग हमारे सीखने के अमल को लर्निंग कहा जाता है और इंसान तमाम उम्र सीखता रहता है। सीखने का अमल सिर्फ पढ़ने लिखने तक महदूद नहीं होता, बल्कि इसमें हमारी वो तमाम एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जो हम आसपास से लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। इसमें लर्निंग में फ़र्स्ट टाइप आती है लर्निंग बाय मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। बेसिकली लर्निंग की 4 टाइप्स हैं: लर्निंग बाय मॉडलिंग, लर्निंग बाय इंसाइट, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर और लर्निंग बाय कंडीशनिंग। जो इसकी मेन टाइप है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, वो डिस्कवर की थी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बेंडोरा ने 1986 में, और इन्होंने कहा था कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट अकर्स बाय वाचिंग अदर्स, कि ये वो लर्निंग होती है जो हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। और इन्होंने बेंडोरा जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि जब कोई पर्सन कॉपी करता है किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर को, तो उसको हम इमिटेशन कहते हैं और वो उस पर्सन के लिए मॉडल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को कुछ करता देखेगा या जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है वहाँ पे वो मुख्तलिफ़ पर्सन्स को देख रहा है, तो बच्चा जो है, वो किड जो है वो ऑब्ज़र्वर है और उसके पेरेंट्स उसके लिए मॉडल हैं जिनको वो कॉपी करेगा। तो इमिटेशन अकर्स व्हेन अ पर्सन copies an other person's behavior as they are doing it. Observational learning occur as a result of witness another person but is performed later and cannot be explained as having been taught in another way. बेंडोरा ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने कहा था कि जब भी किसी पर्सन को किसी भी बिहेवियर में या किसी बिहेवियर में उसे कोई खूबियाँ नज़र आती हैं या अट्रैक्शन फ़ील होती है, तो वो उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको अपने माइंड में बिठा लेता है, एक स्ट्रक्चर बना लेता है उनका, और फिर उनको मतलब मॉडल के तौर पे उनको फॉलो करने की कोशिश करता है। जैसा कि इसकी एग्जांपल है कि कोई स्टूडेंट अपने टीचर को फॉलो करते हैं, उनकी ड्रेसिंग, उनका स्पोकन स्टाइल। कुछ लोग एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को कॉपी करते हैं, उनका कैसा ड्रेसिंग है, उनका क्या वे ऑफ टॉकिंग है। जिसे अपने पसंदीदा खिलाड़ी का हेयर स्टाइल कॉपी करना है। ये तमाम चीज़ें लर्निंग बाय मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में आती हैं। बेंडोरा ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की 4 प्रोसेस बताए थे, 4 स्टेजेस बताई थी। फर्स्ट उसने कहा था अटेंशन, सेकंड रिटेंशन, थर्ड प्रोडक्शन और फोर्थ है मोटिवेशन। अटेंशन में एन ऑब्जर्वर पेज अटेंशन टू अनदर पर्सनस बिहेवियर। इसमें ऑब्जर्वर जो होता है दूसरे पर्सनस के बिहेवियर को अटेंशन देता है, मतलब नोटिस करता है। मैंने आपको पहले बताया ऑब्जर्वर कौन है, सपोज बच्चा ऑब्जर्वर है और पेरेंट्स मॉडल हैं उसके। रिटेंशन में ऑब्जर्वर स्टोर करता है उस बिहेवियर को अपनी मेमोरी में, मतलब उसने अटेंशन तो उस बिहेवियर को दे दी कि इन्होंने इस तरह एक्ट किया है, अब उसने अपनी मेमोरी में ये चीज़ बिठा ली और स्टोर कर ली कि ये मतलब वो अमल क्या है जो मेमोरी में उसने वो चीज़ रख ली, अपने जो स्टोर कर ली, उसको रिटेंशन कहेंगे। थर्ड है प्रोडक्शन। द ऑब्जर्वर मस्ट एक्वायर द स्किल नीडेड टू रिप्रोड्यूस द बिहेवियर। इसमें ऑब्जर्वर जो होता है वो उसको ज़रूरत होती है कि वो उस बिहेवियर को रिप्रोड्यूस करने के लिए वैसी स्किल्स को यूज़ करें। फोर्थ है मोटिवेशन। द ऑब्जर्वर फाइंड अ रीज़न टू रिप्रोड्यूस द बिहेवियर। इसमें मोटिवेशन, जैसे कि नाम है, मोटिवेट होता है ऑब्जर्वर कि उसने वो रीज़न को फाइंड आउट करना है कि वो उसने कैसे इस बिहेवियर को दोबारा प्रोड्यूस करना है, कैसे किस जगह पे ये वाला बिहेवियर ये भी शो कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप देखते हैं प्री स्कूल जो चिल्ड्रन होते हैं
یا اسکول میں جو بچے جاتے ہیں، اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں، مطلب وہ کیا کرتے ہیں، اب ایک انفینٹ ہے، ایک چھوٹا سا کڈ ہے، ایک چھوٹا کڈ ہے، وہ اپنے پیرنٹس کے ایکسپریشنز کو، فیشل ایکسپریشنز کو، جو اپنے ارد گرد لوگ ہیں ان کے ایکسپریشن کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے سبلنگس کو، ٹھیک ہے، اور وہ لرن کرتا ہے کیسے اس نے بات کرنی ہے، ہاؤ ٹو واک، ہاؤ ٹو پلے اے گیم ایکسیٹرا۔ اسی طرح جو اڈلٹس ہوتے ہیں وہ بھی اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں۔ اب نیولی جو امپلائی ہوتا ہے وہ اپنے جو ارد گرد امپلائیز ہوتے ہیں، کو ورکرز ہوتے ہیں، ان کو فالو کرتا ہے، ان کو ماڈل بناتا ہے، ان کو آبزرو کرتا ہے کہ وہ کیسے بیہیو کر رہے ہیں سچویشن میں، کس ٹائم پر وہ آتے ہیں، ان کا لیو ٹائم کیا ہے، وہ کب تک کام کرتے ہیں، اور وہ اس جو نیو کسٹمر مطلب جو ہے وہ اس کو لرن کرتا ہے کیسے اس نے اس پروسیس کو لرن کرنا ہے، کیسے اس پروسیس کو اس نے اسٹور کرنا ہے اپنے مائنڈ میں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لرننگ بائی ماڈلنگ کا ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ بینڈورا نے ان کا نظریہ پیش کیا تھا، اور بہت وہ امفسائز کرتے تھے امپورٹنس آف آبزرونگ ماڈلنگ بیہیویئر کی، اور وہ کہتے تھے کہ جو بیہیویئرز ہیں، ایٹیٹیوڈز ہیں، ایموشنل ریئیکشنز ہیں دوسروں کے، وہ ماڈل ہوتے ہیں سوسائٹی میں رہنے والوں کے لیے، اور وہ کہتے تھے کہ کیسے انوائرمنٹ افیکٹ کرتا ہے ہمارے بیہیویئر پہ۔ اس کی ایگزامپل ہم یہ لے لیتے ہیں کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جسے یہ آبزرو کرے، کیونکہ بچہ جو ہے بیسک اس کے 5 to 6 ایئرس تک اس کی لرننگ پروسیس چلتا ہے، وہ اپنے انوائرمنٹ سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرسٹ اسکول اس کا گھر ہوتا ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ فرسٹ جو اس کا اسکول ہے وہ گھر ہے، تو وہ ان چیزوں سے سیکھتا ہے کہ کیا آس پاس ہو رہا ہے، لوگ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں، کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کو سیکھتا ہے۔ اس لیے بچوں کے سامنے کہا جاتا ہے کہ اس وے میں بات نہ کی جائے، اس طرح مت ایکٹ کیا جائے، کیونکہ یہ سوشل لرننگ یا یہ آبزرویشنل لرننگ افیکٹ کرتی ہے بیہیویئر کو، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا واٹ از این آبزرویشنل لرننگ اور لرننگ بائی ماڈلنگ۔ Please share and subscribe my channel. Thank you.